Jiwa na pagkakuyas na mga ke. Ay, nara magyapon diri, ma'am. Ano biling natay? Ay! Yaw, basig matagakan ta. Mapikas ng tong ulog yun. Sama na saan ta na diya. Mo maling-lingi sa kadkuan, ma'am. Oh, na ra. Pak. Hello guys. Good afternoon. Pak. Good afternoon, guys. Welcome back to Mantayupan Falls, the highest falls here in Cebu. So this is just like a part 3 of my video. So this is the last part of the falls. Upstairs above is the main falls, but you know, I'm gonna show you the last falls of Mantayupan Falls. So here we go. Lingkod dahil niya, lingkod din ha, bijuhin ko pa na naghugo. Pag na ha. Pero nakabot din yun. Ano? Gula. Wala yung bitin mo rin. Ano na bitin? Ay, ma. Di ato tataas maligo. Ha? Ato tataas maligo. Ay, ginara ko dito kay Mingaw. Ngayon, yun di. Ginara ko dito. Ilan na kami net? 2 minutes. Bahin ka na dito.
3 minutes. 3 minutes na. Okay ako sa 12 minutes. Ano patya? Ibigay siya dito. Hindi ko dahil dito. If you wanna talk about years in the market, Ay, nara magyapon diri, ma'am. Ano bili natay? Ay! Yaw, basig matagakan ta. Mapikas ng tong ulog yun. Sama na saan ta na diya. Ha? Da. Kinoko. Tang-tang ang iloka. Ay, nako. Human hair pag yun. Human hair pag yun. Go smart. Pak. Da. Izorni mo. Seven.
Wes, dole na ma'am. Uy, asa imong piloka? No. Uy, asa yung piloka? Ha? Yung piloka? Oh, abin ako. Nine. Air 17 spoon. Ilan na? 9. Nice. Ang deal mama. Oh, fuck. Oh. Di ka nang katawa, fuck. Ha? Katawa. Idome mo? Ilan na dahil? 10. Guys, yung ano ko ng ano ko? Kayaki. Did you eat it today? Na? 11:30. Pati na ha. Or it's a 12. Pati na 12.